breakaway, breakaway. Breakaway si ano? Si ano? Minor. Minor, malakas pala yung minor na yun. Kaya minor eh. Iwan si Kuya Igay, naiwan eh. Kaya guy. Wala, di nakasunod. Starting pa lang, naiwan na yun eh. Bumulusok na kasi kayong kanina yon. Oo. Pangalawa, pangalawa. Lapit lang. Pangatlo siya. Pangatlo ba yun? Pangatlo na yun, oo. Pangatlo pala yun. Ito na yung kaya guy. Pwede daw tayo kaya guy eh. Ito eh. Kahabol pa kaya? Ayan na. Pangapat. Pangapat. Uy, panglima. So, pang-anim. Ano yung